Mao kapinso sa kalibo pa ka mga tickets o wristband sa sinulog ang nahalin sa pagkakaroon. Medyo napiktuhan ang pagpamaligyan ini gumikan sa pagbuto sa Taal Volcano. Ano ang report? Inay ticket, wristband ang ipamaligya karon alang sa mga mutanaw sa sinulog sulod sa Sports Center. Naabtan namo kini mga tawo nga naglinya aron makapalit og wristband sa sinulog. Dismayado sila sa sistema kay dugay kuno na release ang band nga ilang gipa-reserve. Si Leopoldo gipabalik-balik kuno. Ang uban sayo pala naglinya na aron masiguro nga makakuha pa og wristband. Dugay lagi ang ticket mga bot kay ningon to gahapon, diri ko gahapon ningon to si Calatrava nga karon ko nung adlaw. Nya pagtawag na kong si Shin ganiha sa si Shin magkatong babae na sa chart ningon nga ugma na lang kuno niya akong gitiksan siya nga kanang naan ako diri ganiha pa ko alas 6 diri ko na tong Lunes nahurot na ko nung ticket niya kagahapon ibalik na po ko sayo ugma ma'am kay kanang tingaling mahutdan ka sayo ko diri. Taod-taod miabli ang ticket booth nga nagsugod sa pagpamaligya. Walay magpa-interview apan matud nila nga naapay daghang armband nga available. Medyo nalangan lang ang pag-distribute sanglit apektado sila sa cancellation sa shipment tungod sa pagbuto sa bulkan sa Taal. Nasayran nga naapay 5,000 ka mga wristbands ang available ug mapalit sa gate sa Cebu City Sports Center. Moabli ang ilahang ticket center alas 10 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Nagkantidad og 1,000, 2,000 ug 2,500 pesos ang maong wristband. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.